In Government Primary School, Karapur Sarvan, a workshop on paper pen making sparked creativity and eco-consciousness among the students. With eager hands and bright smiles, they learned to craft simple paper pens. With simple materials and determination, these young minds showcased how eco-friendly paper pens could be crafted by hand. The workshop aimed to address the issue of excessive stationery waste, particularly plastic ballpoint pens. With 27 eager students and their teachers on board, a commitment was made to minimize the reliance on single-use plastics. Now let's hear what the students and their teachers feel about workshop. पेन म्हाका खूब आवडले हे आमी कोणाक गिफ्ट करूं शकता फ्रेंडांक गिफ्ट करूं शकता हे आमी कलरफुल पेपराचे सुद्दां करूं शकता ह्या पेनापासून आमी प्लास्टिकचा वापर टाळू शकता हे आमी कोणाक बर्थडे गिफ्ट दिवंक शकता आमी हे पेन आनी कोणाक शिकयतली पेन हाडपाक गेले जाल्यार 5 रुपया म्हटल्यार जर हे 3 रुपयांनी रिफील घेवंक शकता आनी पेपरापासून हे पेन तयार करूं शकता वेस्टा बद्दल सगळ्यांक पयलीं टॉक दिल्ली आनी सगळ्यांक युजफूल कशी टॉक भुरग्यांक दिल्ली ड्राय वेस्ट तेज्या उपरांत वेट वेस्ट हेच्या बद्दल सांगलें त्याच बरोबर आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक तेंच्यांनी पेपर पेन कशें करप हें शिकयलें प्लास्टिकाचो वापर आमी कमी तरेन कसो करूं शकता आतां आमी प्लास्टीकचे पेन यूज करता सो पेपराचे केल्या उपरांत प्लास्टीक आमी कशे रितीन कमी वापर तेजो जावं शकता आतां एक पेनूच हाडूंक गेल्यार 5 रुपया पडटा पण जर आमी फक्त रिफील हाडली आनी ती रिफील पेपर पेन जर त्या रिफिलीचे करून आपण वापरले जाल्यार कसो फायदो आमकां जाता किंवा प्लास्टीक आमी कशा रितीन कमी वापरूं शकता हें आमकां तेंच्यांनी शिकयलें बरे तरेचो कसो तेंच्यांनी वर्कशॉप घेतलो आनी हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा ह्या कामाक लागून आनी थँक्यू सो मच